Ó o Geoff Keighley aí, ó. Começou cravado 3 horas. Summer Game Fest kickoff live presented by Prime Gaming. I'm Geoff Keighley and buckle up because we've got a big show for you. Falou que tem um grande show, muitos anúncios, updates on the games you play every day. E updates dos jogos, né, que já tem. Vão ter vários convidados também, atores famosos. Japanese Breakfast and the Sonic the Hedgehog Symphony Orchestra. Yes, that's really a thing. Now, like a great video game, there may be some twists along the way today, and just wait until you see what we have planned for the end game. That is all I'm allowed to tell you right now. Ele tá confiante, eu acho. Parece que ele tá confiante de ter coisas boas. Weekend of news and updates for fans, including live streamed events from publishers like Xbox and Bethesda, Square Enix, Ubisoft, tá falando de todos os eventos que vão ter, né, durante. To track all the events, and believe me, there is a lot of great stuff coming your way. Aí falou que tem muita coisa boa e tal. We kick things off with a big 90-minute cross-industry showcase meant to put platforms and rivalries aside. We will have updates and news for you, no matter if you play on Nintendo Ele falou que vai ter novidades de todas as plataformas, não vai ter nenhuma limitação, isso é bom. Made by emerging voices and developers from around the world who represent what's next. Thank you so much for tuning in. GTA 6 confirmed. Video game summer. Well, let's begin with a brand new game announcement. You're about to see the world premiere of the next great adventure from Gearbox and 2K. Ei, Borderlands? Novidade de Borderlands? É Gearbox, né? Não, outra parada, tá. Medieval? É, Gearbox faz Borderlands, é tipo... It soars on the wind. It rises from the grave. O gráfico é tipo o gráfico do Borderlands mesmo. You cannot hide from fate. But you can make your own. Caraca, fuzil! Do nada puxou um fuzil! Ah, o Andy Samberg vai participar? O Andy Samberg é o Peralta do Brooklyn Nine-Nine, né? Will Arnett, cara, maneiro, ó. Um elenco... E jogo é Fun Games esse aí, né, pelo visto. Wonderlands. É um jogo medieval, né, com a pegada do Borderlands, né? Vamos ver, e parece ser Fun Games, né? Parece ser jogo engraçadinho e tal. Tiny Tina's Wonderlands is official. Tiny Tina's Wonderlands nome. Tiny Tina herself, Ashley Burch. Hey Ash, how you doing? What's up, baby? How you doing? Great to have you here. So I think the big question everyone's going to have is, what is Wonderlands? What can you tell us about it? It's a great question. Yeah. It's a high fantasy take on a looter shooter, as you saw. É um looter shooter. Então isso é Borderlands. Recognize some fantasy elements. É Borderlands no mundo de fantasia, né? Was the Borderlands 2 DLC that was beloved by the devs, and so this kind of inspired Wonderlands. Oh. Now, I think the elephant in the room is this a Borderlands game? Is it not? How does it relate? So it actually isn't. It's its own standalone game. And people that love Borderlands are going to find lots of elements to love about Wonderlands, but it's its own thing. Porque é parecido com o Borderlands, mas não é o Borderlands. Tem similaridade, mas é um jogo próprio. Aí tem uma barra de felicidade, pra galera não curtiu muito esse jogo não, tá vendo? Borderlands, you're going to find stuff to love in this. And if you've never played a Borderlands game, this is a great place to start. Okay, well, Tiny Tina gets her own game, which is fantastic. Yes. What is her role? Why does she get her own game? So she is your bunker master. She is kind of guiding the narrative and changing it on a dime if she wants.
and she's just taking your cast of characters, which is an amazing cast, through É, um this jogo wacky novo, world, desconhecido e and tal. she's taking you on an Ó, adventure tá to crescendo ali, a defeat galera ficou mais dragons. animada com o jogo. Who is that? I don't know. You'll have to play. And I wonder who plays the Dragon Lord, because you've got quite the voice cast, including do. you in this, which is Oh. awesome. So Thank feels you. like such a big experience. So this was a bit of a tease, announcing it's out there. When will we find out more about this game? Hopefully this summer. Vai ter mais novidades and no you verão, can meio do find ano out aqui. a lot more at playwonderlands.com. É um anúncio novo, né? Okay. Jogo novo, but vamos ver. just stay tuned for updates. All right, coming early 2022. So Yes. look forward É, to o next início year. de 2022 que vai Ash, ser o thanks so much for joining lançamento. us in person. Thanks for I having me. really appreciate it, and we'll see more later this summer on that game. All right, well, now it is time for another brand new game announcement. Outro novo This jogo, one vamos ver. You probably are not expecting. A classic vocês não estão 90s esperando. franchise is coming back to life Um jogo as a clássico dos anos 90 tá grid-based voltando. tactical strategy title for Steam Ah, on jogo de PC. estratégia. This is an Vocês não gostam muito de jogo de insanely fun estratégia, né? trailer. I hope you'll enjoy it. Vamos ver que jogo que é. Vai. Ué? Ah, qual é que eles vão lançar o Metal Slug jogo de estratégia, família? Metal Slug de estratégia? Pô, podia voltar o Metal Slug mesmo, né? O Metal Slug é irado demais no arcade, cara, pelo amor de Deus. Pô, Metal Slug de estratégia? Pô, sei lá, hein? Heavy Machine Gun. Metal Slug é maneiro pra cacete, mas estratégia? Galera, ligamos mais um Hype Train, hein? Vamos ver até onde esse Hype Train vai. O primeiro foi a mais de 1500%. Vamos ver até onde a gente consegue esse. Vem comigo. O trailer é maneiro realmente, mas né? Metal Slug Tactics, mané. Os caras meteram Metal Slug Tactics. Okay, we have another big announcement for you from a surprise guest, but it's well past 3 a.m. their time, so don't worry, we chatted earlier, and I'm very excited to share this with you right now. Anunciei que eles vão mostrar que eles estão muito animados. Kojima, Hello. moleque! Hi. Mr. Kojima, it is so good to Gostei, see you. vambora. Thank you for joining us from Tokyo. First of all, I just want to ask, É o jogo how are novo you do doing? Kojima, How aí are é you pique, feeling? hein? How are things Aí vai right ser now, foda, vamos over ver. there in Japan? 東京ではですね、まだ非常事態宣言 Tá um estado de emergência em Tóquio agora. ま Por あ causa do ちょっとコ Covid. ロナの患者数が増えつつあると。で、ワクチンをそろ Começando そろ打 o ち出そう processo de としている vacinação e tal. そういう感じですね。 Well, we certainly hope that you're going to get your vaccine soon. Let me ask you, as a creator, how has this past year impacted you? まあ今 Pô, まで estão enrolando pra dizer o que que é, cara. のものづくり Vambora! っていうのはまあ Manda o Kojima aí, Kojima. Manda o 今自分がいる世界 papo. を見て、で地続きで5年後10年後 Ele falou, eu sempre tô pensando no que poderia acontecer com a sociedade no futuro. Ele fez isso no Death Stranding, né? まあ、作ってたのが結構その10年後20年後に当たってたりっていうのがあったんですけど、今回の DS に関してはもう発売直後になったので Tá falando Death Stranding, né? Que a realidade veio muito cedo, essa pandemia e かな tal. りものの考 E え aí 方 ele が変わったというか mudou o jeito que ele ものづくりの pensa agora. スタンスがちょっと変わったというか、いろいろ考えました。 Eu fiquei pensando sobre isso. やっぱりエンターテインメントである以上、 Entretenimento tem que ser divertido. 楽しんでもらって、そのプレイヤーのため Então に eu quero dar ao jogador alguma coisa pra ele aprender. こんなにも早くこう時代が Mas 追いついて agora くると tá chegando tão perto de tudo なん isso ていうんでしょうね、フィクション que に não é なくな mais ってしまっ ficção, て toda essa coisa da pandemia e tal. なんで今回の Eu コロナの中で repensei meu processo criativo. この先を Eu どう acho que todos os 作るか criadores ってい estão うの pensando da は mesma maneira. いろいろ考えましたね。他のクリエイターも多分
É similar ao que aconteceu na época do 11 de setembro. 911の時と同じような感じだと。 Vambora, Kojima, mete o jogo aí. Qual que é o jogo, Kojima? 切り取っていくか Vai っていうのは considerando a direção que ele vai pro やっぱり entretenimento e 大きな課題 tal. ではありますね。 Well, I know we are all very curious about what the Isso. next era of Qual é o Hideo próximo Kojima jogo Entertainment dele? is Vamos going ver. to be. I don't know how much you can say, but can you give us any Você sense pode falar of alguma coisa? kind of where your mind's at right now, what you're thinking O about, que você some tá of the pensando themes e or the tal? ideas? これEu não posso falar especificamente. Não vai ser que nem no passado, vai ser um passo... Pô, sério? Que eles não vão mostrar nada? Só vão falar que, o Kojima tá fazendo um jogo aí? Não, não é possível. Vamos ver. Tem que adaptar e pensar em novas maneiras de criar entretenimento e tal. でそこでエンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、そ Eu れ tenho que を pensar o que vai acontecer no どう futuro. するかというその予測ですね。まあ全くこう jogo de Alien indo no meu jogo. そういうゲームであればコロナ禍でも関係ないんでしょうけど、やっぱりこう、社会性の基盤 Ele tá falando を nada 持 de った エンタ importante. ーテインメントっていう Pô, のを se 作 for り só たい conversa です com o し Kojima, eu vou ficar bolado, na moral. 皆 Pô, さん Joff, 残りつつ você あ não る hype o bagulho desse, bota o Kojima na tela pra não mostrar ちょっ nada. とこう紹介したいというのもあるので、今後世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが今まで以上にすごく急激に変わっていっているので、そこを間違えないように作るというか、そこはすごく神経質になってます今。 All right, fair enough. I tried. Well, Mr. Kojima, honestly, I really do appreciate you making the time to stop by and Agradecendo. just say hello to everyone. E o Kojima não falou We nada. miss you, and we can't wait to see what you're working on next. So, thank you. Jeff. Opa, One more thing. mais uma coisa. Ah, porra. Aí sim. Vambora. Ih, do PlayStation Studios? Ih, rapaz. Vai ter DLC do Death Stranding? Eita porra! Vamos lá. Os inimigos diferentes do que tinha no outro. Bom, pelo menos tá mostrando alguma coisa, né, gente? Olha o Sam. É, tá tipo num armazém, mas e aí? É, mas ele tá com o bebê? Laranjas? A caixa do Metal Gear! Cara, Kojima que tá de maluco, cara. Tá. Cara, o que tá acontecendo aqui, galera? Foi só fazer referência ao Metal Gear, isso? Ué. Director's Cut? É o Snyder Cut, Death Stranding? O que é isso, cara? Eu não entendi nada. O que é isso? Ele vai falar? Por favor, diga o que é isso. There you have it. Death Stranding Director's Cut finally confirmed. I hope I make it into the Director's Cut. I'm told the full reveal is just weeks away. Stay tuned. All right, next.
It's my honor to welcome to Summer Game Fest a legendary actor who dedicated a whole episode of his Disney Plus show to exploring the world of gaming. Eu achei crazy demais, muito crazy. Summer Game Fest. Jeff Goldblum, how are you, my friend? Ah, o Jeff Goldblum vai aparecer aí. Gente, que loucura, cara. Joffrey or Geoff or sorry, I think it's Jeffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, Jeff. Thank you so much, sincerely, for having me here. I'm thrilled to be here. Hey, I was watching your show, and I was wondering if there might be some video game. Ele vai participar de algum jogo, Jeff Goldblum? As you say, and sure enough, yeah, there is. Ele vai participar de jogo. Esse cara é muito bom. Jeff Goldblum é fantástico. Any chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, you could say, yes, I do. If you don't mind, I've got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter that they're putting up here. So I'm going to read something because I don't want to get it wrong. I'm very Que jogo que ele tá aí pra falar? So, here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? Ó, I'm going to make anúncio the game de jogo. right now. Hello. I'm here to welcome Olá, eu tô aqui a te to a very different convidar world. mundo diferente. It's going to elevate you Vai elevar to você new heights. para alturas. It's going to submerge you to new depths. E vai descer por Maybe nas even profundezas. challenge you to Desafiar você, controlar chaos. caos. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world Que jogo é esse? so-called evolved. Um mundo evoluído. Take a look at the, you guessed it, World Premiere. Vamos ver. Vamos ver que jogo é esse. Apresentado pelo Jeff Goldblum e provavelmente ele tá na dublagem ou produção, né? Não sei. We ignored all the warnings. Dinossauros. Forgot the lessons. We abused our power. Mais um jogo de Jurassic Park, será? We played with genetics like o Jeff Goldblum é do Jurassic Park, né? Então faz sentido ser Jurassic Park. We weren't careful. And now, here we are. É o Jurassic Park, até a música e tal. Is a very different world. Isso é um clássico. É o Jurassic Park Evolution 2. Nada demais, né? E já vem esse ano, inclusive. All right, this performer's new album, Jubilee, is out now, and her book, Crying in H Mart, is a New York Times bestseller. Here now to perform Glider from the upcoming open-world game Sable by Raw, Fury, and Shedworks, it's Japanese Breakfast. Japanese Breakfast, não sabemos se a música é a música de verdade que tá tocando, tá? Vamos descobrir já quando ela começar a cantar. É a música de um novo jogo chamado Sable. Não, é a música mesmo. Ok. Esse que é o jogo, o tal do Sable. Agradecer aí, galera. Obrigado a todo mundo que tá aqui. Mais de 20 mil pessoas. Não esqueça, galera, de apertar o coraçãozinho aqui em cima pra seguir o canal. Live todo dia. E teremos a cobertura completa da E3 aqui. Tá bom? Esse aqui, Luzinho, versão com Prime. Igor Roberto, versão com Prime. Brian de Bobeira, versão com Prime. Aslanda 15, virou sub. FPS Filho, virou sub. Gustavo Furlan, virou sub. Play Mariel, virou sub. King of the Night, virou sub. Junior Senna, virou sub. I'm Phantom, virou sub. Jonas 966, virou sub. Lucas C, virou sub. Pedro TJ10, virou sub. Danis
RKTK virou sub, José Guima virou sub, Pedro MJJ virou sub, obrigado. Ser Humano 07 virou sub. Ney Augusto virou sub, Pixagan virou sub. Vambora. Ó, Director's Cut, o Kojima tá de brincadeira, né, cara? Noob Extreme virou sub, Manuel Dourado virou sub, muito obrigado. Young DG 123 virou sub o terceiro mês, muito obrigado. So beautiful. Thank you, Michelle. Sable will be released on September 23rd this year. That's some news for you. And to learn more about this amazing game, watch the Tribeca Games Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the Legendary Festival. Now, today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs with IM 8-Bit and Double Fine will immediately follow the live show today. And there are more events coming all weekend and all month, including the Xbox and Bethesda Games Showcase on Sunday. It's going to be a good one. Right now, though, we're thrilled to announce the upcoming Western release of a spectacular 3D massively multiplayer online que já estava na Ásia vai vir pro Brasil agora, Lost Ark. Obrigado a todo mundo que tá aqui na live, galera. 23 mil pessoas. Ah, Amazon Games, esse aí, pelo visto. MMO isso aí, né? Amazon Games. Lembrando que você tem o Prime Gaming. Amazon Prime, aperta o botão roxo de inscrever e vira sub. Participa de todos os sorteios, participa da zoeira, ganha mais davacões pra apostar. Então vambora. Pô, MMO aí pra quem curte, né? Eu tô afastado de MMO faz tempo. Parece legal. Newt, um monte de número. Droid 399, Bate Minha Bala. Aldri, Dedit, Henrique Medeiros, Crazy João, Delitex, Neverender, RT, Vitinho, Ericote 17. Muito obrigado, galera. Vambora! Pra quem curte MMO de fantasia, né, e tal. J96 virou sempre no mês. Salve, 9 meses com o melhor. Obrigado, Jota. Quinho mandou 100 bits. Fala aí, Quinho. Acho que pode sair a continuação de Control, porque eles estão liberando de graça. Não acho que vai ser agora, mas eu acho que é muito possível. O Guidote, 25, virou sempre com Prime. Tamo junto. Sometimes when you play a game, there's that one thing in your inventory which turned out to be far more useful than you first realized. That's kind of like Prime Gaming. If you're an Amazon Prime Ó, tá falando do Prime Gaming aí. Prime Game maravilhoso. Que ganha jogo, todo mês ganha jogo, todo mês ganha... hoje tem o Battlefield de graça, Battlefield 4 e o Batman novo também. Você ganha item dentro dos jogos exclusivos do Prime Game. Lembrando, se você tem o Prime Video, galera, você tem Prime Game também. This kickoff show would not have been possible without the Prime Gaming folks believing in my vision. Esse evento é financiado aí pelo Prime Gaming, né? Gaming.amazon.com to check out all the perks and free games which change every month, but you get to keep them forever.
Tá a propaganda do Amazon aí. Rafael Z, Rafael SCZ, Jô, Pedro 123, Celu Kral, JDJDH, do Nelosco, Vinícius Lamin, pra saber o terceiro mês. Davy, terceiro mês te acompanhando, suas lives me alegrando, tamo junto, continua trazendo gente da Cuspira. Vou trazer, Vinícius. Rafael ZZ, versão com Prime, obrigado. Era 23 mil pessoas da live, incrível. Ih, novidade do COD, gostei. Não, Warzone, eu quero saber do Warzone. Vamos ver o que tem de Warzone aí pra gente. Warzone sabe que o pai curte. Eles vão anunciar alguma coisa, né? Não é só ir pra aparecer, né? Foi uma época incrível pelo COD, muitas mudanças e tal. Rumor do novo mapa. Vamos ver. Tá falando aí como o COD tá indo bem. O COD tá indo realmente muito bem. Yeah, no, you've been, I know season 3 it was like, Rambo, Die Hard now. Who knows what's in store for season 4, but you guys, Não, Rambo e o Duro de Matar foi foda. Que temporada incrível. Já chega na semana que vem a quarta temporada, vamos ver. Vamos jogar, claro. It's jam-packed with new content across Cold War and Warzone. You've got new Só me interessa o Warzone, vambora. Maps, we've got badass new operators. I'm super excited about the hijacked gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves that part of, the gameplay experience. So zumbi também e tal. I'm excited to bring it forward a little bit here today. Vamos lá, vai mostrar. Trailer da quarta temporada do COD, vamos ver. Quero saber do Warzone, meus amigos. Toda vez que mostra alguma coisa de Warzone, eu já fico louco. Esse aí é o personagem, então. Ó, Verdansk, gostei. Quem é esse cara, mané? O céu está caindo. Essas aí são as fases, né? Do Cold War. Collateral. Amsterdã. Ah, o Yacht. Essa fase é famosa, né? Tem até no mobile, o Yacht é maneiro. Como é que é o nome? Hijacked, que é o nome do Yacht? Eu sei, não jogo muito multiplayer do COD. Ih, rapaz, vai ter... Você viu ali coisas diferentes em verdade, hein? Não mostrou muita coisa, né? Queria saber mesmo o que vai acontecer a mais no Warzone. Oh my God, that looks so fun. And 1 week away. 1 week away. All right, well, let's move on to, you first joined Activision to run Call of Duty Esports, and we're going to talk a little bit now about what is the World Series of Warzone. Vai falar dos campeonatos de Warzone e tal. 22nd. First of all, tell us, what is World Series of Warzone? Yeah, we're super excited about it. It's really a new way for us to highlight competitive Call of Duty. We've got great success going with Call of Duty League, and now we've got some of the biggest names in gaming battling it out in Verdansk for what will be the biggest prize pool in Warzone. Esse é o maior prize pool Warzone de todas. Right? So we'll talk a little bit about what that entails, but custom lobby experiences, 150 player to a side squad. So I'm stoked to see how they kind of rally here in Verdansk. Yes, and coming up very soon, June 22nd, looks like Twitch Rivals is going to be a part of this? Yeah, we are honored to be in partnership with Twitch Rivals vai estar junto. A gente já teve Twitch Rivals, né? World Series of Warzone and partnering with Twitch Rivals, who's already done so much to really put competitive Warzone on display. So couldn't be in better partnership there, and we're excited to have everybody tune in. Yes, there is one thing though that everyone has been talking Mais uma coisa, ou o quê? Who the captains are going to be. Ah, não, os capitães do Twitch Rivals, tá. Of the World Series of Warzone, at least for the first event. Dos gringos, né? I understand we've getting a little bit reveal here of who some of the captains are, right? Yeah, we love the first 5 captains of the first of many events to come. Like I said, these are huge influencers and personalities in Call of Duty, and they also share our passion for competitive Call of Duty, right? They really believe in the promise of World Series of Warzone and to really level up what it means to really battle it out. So couldn't be happier with some of these names, many of whom also hail from the Call of Duty League family. And I'm excited to see who kind of takes the cake here. We'll see.
I was going to say, they'll all be battling out in just a couple weeks on Twitch Rivals. Well, it's really exciting to see how much Call of Duty is growing into this kind of year-round experience for everyone with so much more content. So we can't wait to see where you're going to take it. And I know there is a big new mainline game coming later this year too, right? Indeed, indeed. Vai ter novo jogo, né? Um novo COD vai sair esse ano também, que já tá sendo meio confirmado, né? So we're excited. All right, we tried, guys. There will come a time and a place for that. All right, Johanna, thank you so much for joining us. We really appreciate it. All right, we've got lots of Summer Game Fest kickoff to go, but right now we've got a surprise guest joining us. Convidado surpresa, vamos ver. Ryan Reynolds. E Ryan Reynolds, legal. Thank you, Jeff. Olha aí, ó. And hello, Summer Game Fest. Now, I know what you're thinking, and no, I'm not here to announce. Eu não tô aqui pra... Eu não sou a estrela do Elden Ring, tá? I'm here to talk about good old-fashioned movies. Vai falar do filme dele, Free Guy, não é? Free Guy? Look, I have a new movie coming out August 13th called Free Guy. Não sai nunca esse filme. Sai nunca esse filme. In a popular open-world video game. Until I break free and I realize that it kind of sucks. Que basicamente ele é um NPC dentro do GTA Online, tá ligado? Endless walk cycle. So now here's one of those world premieres. It's a first ever look at our cast on the big screen this August, and honestly, it's been so long I can't even remember who's even in this movie. Cara, faz tanto tempo que a gente fez isso que eu nem lembro quem tá no filme. Do it right now. My name is Guy. I thought Cara, esse filme vai ser maneiro, vai ser muito engraçado. Olha lá, é o GTA Online, cara. Se os caras falaram que não se inspiraram no GTA Online, eles estão mentindo. Put these on. Oh my God! What are these, trick glasses or something? Guy, there is no easy way to say this. This world, it's a video game. É um videogame, explica pra ele que é um NPC, né? Cara, é 100% GTA. Are we talking about God? You've met God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. We can save our world. Quer destruir esse mundo? Por que quer destruir esse mundo? Acho que o Deus vai fechar. Parece um Star Ocean isso aí. Foi um dos antigos que o dono do jogo resolveu que ia ter mais, aí acabou esse Sekai, né? I have 3 words for you. Blue shirt guy. This guy is outskilling all these players. Oh, ninja! Ah, que legal! I've never seen anything like this. Who the hell even knows who this blue shirt guy is? Oh! Jacksepticeye, que foda que vai ter os streamers participando. Oh! Taika Waititi também. Cara, vai ser maneiro esse filme. Vai ser maneiro. Vai ser maneiro. That was fun seeing Ninja, Pokey, Jacksepticeye, Laser A Pokémon tá também. Legal. Free Guy. Ryan had to say it. I can't say it yet. All right. Up next, it won multiple awards at the Game Awards, and Among Us just keeps going. Now it's time to hear from Innersloth on what's coming next. Among Us. Vamos ver. O Among Us. As novidades que eles vão fazer do Among Us. Novo modo. Se esconder. Hide and seek. Mas o que e aí? Você acha que acontece o quê? New Roles. Tem o xerife agora, cientista. New cores. O que esses New Roles fazem? Não sei. Mais cosméticos. Achievements. Vai ser achievements. Bom. Legal. Mapa 5. Talvez a gente até descanse um pouco. Lots of fun ahead. Bastante novidade, realmente. Last year, you may remember the very rare Jeff Keighley mask was available as a Twitch drop around the Game Awards, never to be seen again. In fact, I often hear on Twitter from people who get booted from games with the mask because folks think that they're hacked. Well, never fear, today the mask is vai ter o back. kit drop Just head to nas Twitch, connect lives. your account, Legal. and watch 15 minutes or more of Kickoff Live to get your very own Você ganha a Jeff máscara Keighley do mask Jeff Keighley. once again, and then it goes back into the vault. I don't know what's going on. All right. Speaking of independent developers, now I'm very happy to welcome to Summer Game Fest the head of indies at PlayStation, a legend in his own right, who has some exciting things to share. Yoshida, né? Shuhei Yoshida. Shuhei Yoshida. Hi, Shu. Ele aí. Thanks, Jeff. Hi, everyone. I'm Shuhei Yoshida, head of PlayStation Indies. Agora ele foi pro PlayStation Indies. Working with independent developers are Vamos ver o que vai ser mostrado no PlayStation. games that they create.
which allows us to offer an array of unique experiences for players. In my role as Sony, it's very exciting to get to meet with these talented studios, which sometimes can be one person or a small group of friends, to help nurture their ideas and bring them to the PlayStation fans. One example is from Finji, who has been working with... Bom, jogos indies do PlayStation é aquele negócio, né, cara? Jogos indies, quando você olha, vocês parecem legais, mas são poucos que realmente são fodas, né? A Colorful Tale. É. Chicory released today and gives players a chance to experience a coloring book style world where players use esse é o Diogo Lise, versão com Prime, Nemum, um monte de número, versão com Prime, Anitta, sei lá, versão com Prime, o Antônio Garotinho, Val Walter, Fá Moreira, PLBC 28, Salomão Kira, Vini Celes, Lock Job, Alex, FSC, Matt Gui, Black Romário, JV Takemoto, Bruno HVZ. Obrigado a todo mundo que tá aqui, galera. Quase 25 mil pessoas. Vambora. Novo título aí que ele vai apresentar. Vamos ver. Sword and Sacrifice. Espada e sacrifício. Vamos ver. É, galera, jogo indie. A gente sabia que teriam. Obliterated. I was given a second chance. I spoke the words. I drank the Mage Bane. I live now only to hunt mages. I am a marked Inquisitor. There aren't many of us. But together, we will tame the chaos. Vitor Marangoni 1 virou seu com Prime, Iso Hypex virou seu com Prime, Jailson Blink virou seu pro terceiro mês. Ô, David, muito obrigado por amenizar o luto que essa pandemia está ocasionando. Valeu, Jailson. Digolize, Nemum, Reprise 2033, Highlander BR virou seu pro segundo mês. Salve, Dave, saudação rubro-negras, triste pela perda do Gerson no futebol e o Marquinhos no basquete, mas vamos ganhar tudo esse ano, vambora. Outro jogo. Solar Ash, é isso o nome? A dando a porra, não fazem jogos bons. Esse jogo já parece mais maneiro que aquele, eu achei. Parece Hora da Aventura, sim. That looks so great. Can't wait to see it later this year. Now, this week there is a ton of video game news, but there's also vai ter muita novidade no fim de semana. Tem lançamentos também. Ah, Chivalry 2. Player multiplayer medieval battles to life. Sledgehammers, swords, axes, you name it, and it comes from Torn Banner Studios in my hometown of Toronto, Canada. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2. O Joff é a cara desse. Right now. É bom, Chivalry 2, isso aí todo mundo já conhece, né? For every warrior, there comes a time when a moment will decide your fate. As the throng of
Sanguinário. Skull? Não, Skull não é dessa galera, não. Já jogaram Chivalry, galera? Eu acho que eu nunca joguei Chivalry. Caraca, arrancando os braços, sangue pipocando. Caraca, o cara sem braço. Mandou um desesparta ali. Do 300, mandando pro poço. Ó, o trilho é maneiro. Ó, o Gart virou sub no terceiro mês. Tchaikovsky 99 virou sub com Prime. William Júnior virou sub com Prime. Madison BR20 virou sub com Prime. Chiladinho virou sub. Lucas 21 virou sub. Luiz F10 virou sub. Falou mais um mês com você, Dave. Muito feliz em acompanhar essa E3 com você. Obrigado, Luiz. Alan Hollenberg virou sub. Vicente Beijunho virou sub. Default W virou sub. Enzo Dark PR virou sub. Corisco virou sub. Diogo Nunes Swag virou sub pro 10º mês. Obrigado. Valorant agora. Valorant. Gaming members will get an exclusive player card to celebrate the 1-year anniversary and a pity party spray through June 25th. This is all leading up to the release of episode 3 of the game later this month, which will be celebrated with an epic WW Fest Unlocked Year 1 stream on June 25th. But there will also be a new agent. Novo agente no Valorant, hein? Quem joga, fica atento. Very exclusive but very quick tease to whet your appetite with more to be revealed later this month during Summer Game Fest. Ó, o Valorant, vamos ver. Personagem novo. Pô, só isso? I told you it was very quick. All right, ele falou que ia ser bem rápido, mas porra! Escape from Tarkov, the popular multiplayer Escape from Tarkov video game developed by Battlestate Games. Today, we've got an exclusive new look at the streets of Tarkov, the new area of the game. Nova área do Escape from Tarkov. Quem joga isso aí? Alguém ainda joga? Escape from Tarkov, gente. A galera não conhece. Assim, eu joguei poucas vezes, não curti muito, mas é um jogo popular, vai. Luconha versão com Prime, Paulo MM23 versão pelo 9º mês, o Luan Bey, Canhão 7, Neto Felipe, Fandangos Extreme, J Fiore 59, Magnanimous 21, Maca Gameplay, MC Fail, Diogo Nunes Swag, ZM Snook, o Luconha, vamos ver o sub aí, obrigado galera. O Spider LC versão com Prime, obrigado Spider. Bom, tá aí mais novidades sobre Escape from Tarkov, de quem joga, né?
When I was a kid, the simulation games of Peter Molyneux were some of my favorites. Adding that E o extra Peter salt Molyneux vai on the aparecer aí. fries in the theme park to increase your drink sales was so devilish. Well, many of the team members behind those sim games went on to create 2 Point Studios and 2 Point Hospital. Well, today we're excited to share the first trailer for their next 2 Point simulation. Próximo jogo do 2 Point Campus. 2 Point Campus, vai fazer uma universidade legal. O 2 Point Hospital é muito maneiro, é muito similar ao Team Hospital antigo. Eu adoro esses jogos nesse estilo, eu adoro. Ah, esse eu devo jogar, cara. Nossa, como eu joguei Team Hospital no Play 1. Que é isso, cara? Tem um mago, Harry Potter? Mas vai fazer uma universidade, né? Cara, e maluquices, porque tem maluquice nesse jogo. Galera, só pra você entender, o jogo não é assim não, tá? Isso é só CG, o jogo é visto de cima e é de você, tipo, construir uma sala aqui, construir não sei o que ali, ganhar dinheiro e subir. É o... Que nem o Team Hospital, né? O 2 Point Hospital, que foi meio que a... Olha lá, tá vendo? É assim que é o jogo, né? Você constrói as paradas. Ah, eu adoro. O Team Hospital é um jogo que marcou minha infância, assim. Two Point Campus. Pra 2022. Pra 2022 o jogo. Legal. Isso aí eu gosto, This year, I am thrilled to have Netflix as a part of Summer Game Fest. They have been doing an incredible job adapting games with series like Castlevania and the Dota anime. Well, there is a lot more coming, and you don't have to wait long to find out more. Tomorrow, I'm honored to be guest hosting Netflix's Geeked Week live stream with Mari Takahashi and Rahul vão ter as coisas Netflix também. You can expect the first clip of the Cuphead show, which, spoiler alert, show do Cuphead? This show is going to be an absolute sensation. I can't wait for you to see it. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year, and we might also have updates on The Witcher and the live-action Resident Evil series. Geeked Week is vai ter streaming coisas live do Netflix, né? Pacific, noon Amanhã. Eastern. Here's a little sneak peek. É, vendo o Netflix na E3, mas eles não vão, não é jogo, né? Is hosting a free virtual event full of big news, exciting first looks, and the people who make the shows and films. Isso aí é o trailer desse evento Netflix, que vai acontecer amanhã. Games, movies, zombies, animation, sci-fi, fantasy. Ah, esse Cuphead Show não é o Cuphead jogo, pelo visto. Ou é, eu não sei. People you love from the shows you love live. Grab your devices, tuck in, and join Netflix Geeked for Geeked Week. There's so much to get geeked about. We aren't done with Netflix just Smite. yet, though. Coming up next is Smite, a cross-play, cross-platform game that continues to do some pretty amazing IP crossovers. You may remember last summer we announced the Avatar: The Last Bender one. Well, as Smite enters its 9th year, it's time to go. É, o Stranger Things, né? Isso foi revelado agora recentemente, né? Bora E3. Gustavo Pacheco do 12 reais falou aí, bora E3. Olha o Demogorgon. Pô, eu só achei que essa Eleven aí não tem nada a ver com a Millie Bobby Brown. Talvez eles não conseguiram os direitos de imagem dela, né? É, o Smite aí, pra quem ainda joga Smite, né? Vai ter novidades. Dois skins da Eleven, o Hopper. O Mind Flayer também, maneiro. Na verdade é skin, né? Skin dos personagens dos Smite que já existem.
Next up, we announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are announcing an entirely new game label, new game publisher. Ah, vai anunciar uma nova publisher. More than 12 games that make up its initial slate. Initial Slate o nome. Vão ter vários jogos novos dessa publisher. Primeira vez que ele anunciou a publisher. Sometimes I ask myself what it all means. Let's begin. Parece jogo japonês, né? Eles vão mostrar vários lances de vários jogos, né, que eles estão fazendo. Interessante. Vamos ver o que essa publisher nova aí tem a oferecer, né? Parece o cara do Payday lá. Is that who you are? My purpose makes me who I am. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. Being relied on to succeed where others would fail. Gungrave Gore, The Last Odic Crew, Outward, Scars Above, Kingdom Come, Deliverance, Domian, Crossfire Legion, Iron Harvest, Mountain Blade é maneiro, joguei muito Tem vários jogos, hein? E o Payday, né? Prime Matter. Prime Matter? Mudou o nome, porque aquilo ali é o Payday, né, gente? There you have it, Prime Matter, Payday 3-2, and there is actually one more game added to the mix, and for that we go to Todd Hollinshead from Saber. Todd, how you doing? I'm great, Jeff. Thank you for the intro there. I'm really excited. Eles vão mostrar mais um jogo, deve ser um jogo mais famoso, né? Vamos ver. Saber and Prime Matter are working together on a new game in the Painkiller franchise. Painkiller franchise. All right, very cool on that. And there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP from a brand new studio. Novo IP de um novo jogo, vamos ver. Vai chegar agora em outubro. Xbox, PC e Game Pass. A 4-player cooperative first-person shooter set aboard a massive starship FPS numa nave espacial. Jogo espacial futurista, família. Playable fight against alien hordes to unlock perks, weapons, and new ways to play that you can share with your team. Here is the world premiere trailer. Sei que a galera aqui no Brasil não curte espacial futurista. Hello? NASA! Liu! Lance! Eita porra! Ah, um Left 4 Dead no espaço. Basicamente é isso. Left 4 Dead in space, né? This I do not like. Não é 100% Left 4 Dead. Esse aí não parece lá essas coisas não, esse jogo, hein, família? No stopping, no shooting, just straight to the bridge. Heavy. Really? We call them tanks. I call them brutes. From Latin, Brutus. We'd sound smart calling them brutes. Eon, you don't want to get in here and help name these? Nah, I'm good. Brute! 4, é igualzinho, são 4, né? Fogem de um lugar, tem que ir de um lugar a outro, hordas de monstros, ela é fodendo no espaço. Awesome look. Thanks for that, Chet and the team at Stray Bombay. Tomorrow, tune into Summer Game Fest for a special deep dive presentation on New World, a new open world MMO from Amazon Games set on the supernatural island of Eternum. It's finally coming out later this O jogo da Amazon, finalmente aí, o MMO deles. O Ian Parkour mandou 100 bits, deixa eu ver. 100 pra ajudar na picando no fim de semana, valeu Ian. Resto viração com Prime, Italo, 01, Gabriel Guedes, Peripol, Iguinho, JJJ, G Rafael 205, Lucas Leal 231, Neso 15, R Dias T, Jean Lupin,
Derry, JK, 3604, Shedson, Optimus Player, Daleganzinho, SMK, God, Vitinho, 359, Dog Shed, Paulo Leonardo. Muita gente, hein? Luduni, 26, Hilton, 18, Cocão RP, Fire Over Hell, Cintila, 1999, vambora! To finally be able to get out there and visit game studios again. I miss all these developers. So check out the special deep dive stream on New World tomorrow at 8 a.m. Pacific, 11 a.m. Eastern. Não pode faltar o jogo espacial futurista. O Vicerim mandou 11 reais. Obrigado, Vicerim. Exclamação donate, quem quiser mandar, hein? Rocket League agora, hein? And now they are back with a twist that is truly Rocket League. With Fast 9, the next installment of the Fast Saga. Ah, é o Velozes e Furiosos, aquele outro jogo lá, né? Skyline vai voltar, o Dodge Charger. É o crossover do Rocket League com um novo jogo. Nessa E3 o meu jogo que lancei pra Android, Toon Tales na Play Store. Certeza que vocês vão curtir. Ó, o Guga Hess mandou 11 reais. Falou, David, tá faltando no E3 esse jogo que eu usei pro Android. Toon Chase, na Play Store. Vocês vão curtir. Thiago Ítalo virou sub. João, um monte de número. Ô, Cax, Diogo de Joe. Obrigado, gente. É mais um crossover do Rocket League com... É a música da Anitta, essa que vocês estão falando aí? Ah, que legal. A barra de hype. A barra de hype tá nada. For their first unnamed multiplayer project in the Vampire the Masquerade universe. Ah, do Vampire the Masquerade. Putting a name on their first game with a brand new world premiere trailer. Vambora, vampiros. O primeiro é muito bom, né, cara? É muito velho também, mas eu adorava aquele jogo, o primeiro Vampire the Masquerade. Tem gameplay? Acho que é gameplay. E aí em tempos atuais, né? Porque o antigo começava no passado, né? No Dark Age. Vampire. Vampire the Masquerade Blood Hunt, que é o nome. Parece interessante. I can't wait to play this game, and we actually won't have to wait long. You can sign up now for the bloodhunt.com is where you go for the closed alpha PC test available on July 2nd. Blood Hunt will be released later this year. Vai lançar esse ano. Next, the latest horror game series from the creators of Until Dawn continues Criadores with do the Until Dawn, House of Ashes. É o... Aquele, né, que a gente já viu, né, galera? Man of Medan foi... Aí teve o outro que eu esqueci o nome. Little Hope. Legalzinho. Olha os monstros nas profundezas. Cara, o problema desses jogos agora é que, assim, nem no primeiro jogo, nem no segundo jogo, teve nada sobrenatural. Tá ligado? Nada. Então, assim, você vai pro terceiro jogo, mostra monstro. Eu já tô assim, não é monstro. Eu sei que é fake, entendeu? Se eles repetirem isso nesse terceiro, né? Mas eu vou jogar, que eu joguei todos. Vou jogar esse também. Primeiro trailer, né, desse jogo. É a Ashley Tisdale ali? É ela do High School Musical? To descend into the unknown alone is extremely brave. Or extremely foolish. Ela mesmo? Legal. Brothers in arms, or will it be a case of each man for himself? Get down! They're up on the race! Return fire! You teeter on the edge of an abyss. Galera, relaxa, tá? Que esse jogo não tem nada dessa ação toda, não. Você anda e faz escolhas. Ah, eles caem numas ruínas e vai acontecer as coisas nessas ruínas, é isso? Esse vai ser o cenário. One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. Trapped beneath the earth, swallowed by the void. Will you find the path to salvation?
or be lost in the darkness. Or be lost in the darkness. House of Ashes. Sinceramente, galera, eu não me animo mais com esses jogos desse Dark Pictures Anthology, sabe qual é? Porque os dois primeiros foram, tipo, ok, sabe? No máximo, assim. Ó, tem Pazuzu Edition. Ah, não! O Pazuzu agora... O Pazuzu, moleque! Pazuzu Edition, isso é incrível. Não, agora ganhou. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora ficou maravilhoso. Pazuzu Edition. Porra, eu preciso da Pazuzu Edition. Nossa! Eu preciso da Pazuzu Edition. Here's a world premiere look at the latest trailer with more information following in the coming weeks. Qual jogo? Tava aqui empolgado com o Pazuzu, não vi. Jogo japonês, obviamente. Bandai. Pretty fancy place they got here. Harmony and coexistence between the Renans and the Danans. I'm Dohilim Ilkaris. Should you need my skills on the battlefield, all I care for is maintaining peace. I'm Captain Kisara of the Eldermenencia Guard. Esses jogos aí, tem muitos jogos assim, né, galera? Vamos falar a verdade. From now on, when I fight to protect my dream. Well, this crew just gets bigger and bigger. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. Get toasty! Bird strike! Been looking for you. Olaf, get the hell out of my realm. This is Danon's realm and it's ours, understand? Is it over? It's only just begun. Tales of... Ah, mais um da franquia Tales, né? Jogo antigo. Biels Prado virou sub com Prime por 4 meses. Ou Pedro Botrel virou sub pelo 17º mês. Que é isso? Pequeno Príncipe? Nossa, que legal. Pelo menos tá escrito aqui o Pequeno Príncipe, aqui embaixo. Jovens não nem fazem ideia do que é o Pequeno Príncipe. Um anúncio especial. O Sky... Ué, vai ser crossover? E o Pequeno Príncipe, legal. Vai chegar no Nintendo Switch. É o livro, o Pequeno Príncipe é um livro, galera, que é muito bom, muito marcante. Legal. Le Petit Prince. One of the things I take great pleasure in is using a platform like this show to introduce you to new developers and studios. Novos desenvolvedores e estúdios. That's definitely the case with this next title from a small Swedish studio named Wishfully. Planet of Lana tells the story of a young girl and her loyal friend who embark on a mission through a colorful world that's designed to feel like a washed watercolor painting come to life. Tá, jogo artístico aí, vamos ver. Jogo pequeno de novo, galera. Xbox and PC in 2022. Xbox e PC em 2022. Thunderfall. Bom, mais um jogo pequeno aí pra vocês. Eu vou ler o que o Pedro falou. É que alegria como é o aniversário aqui nesse fim de semana, que é o nosso Natal. David, decidi que vou começar a correr atrás de streamar e trabalhar o que eu faço direito, pra ver de games. Na paixão, sou novo e vou dar cara. Boa, Pedro, boa sorte. Arthur Brabaus, Marpão e Vinho, Hero Dace, Matheus 1130, Bruno Perota, Gustavo Barcelos 22, Materazzi K, Gabriel Macheza 1997, Augusto Doshi, Arqueiro Halt 99, Passa 02, Rodrigo, João Cardoso Monobits, Gunão, virou sub, Only Survive, Aloysio Júnior, Thiago Italo, João, obrigado, gente. O Afonso deu 5 reais, só GTA 6 só vai ser 3, quem confia digita 1. Opa, o Gunão doou 5 euros, obrigado, Gunão. João Cardoso chegou agora, tem alguma coisa interessante? Ah, não muito.
O evento tá maneiro, mas realmente grandes anúncios não tivemos, né? Cara, não é possível que vocês aí estão digitando um. Vocês acreditam que vai ter GTA 6, gente? Não é possível. Não é possível. Não é possível que o povo acredita que vai ter GTA. Não é possível. Calanguinho 1212, V Devane 777, Pitiz, Z Ghost, Gabriel Lobo Santos, Luke Fênix, X Triste. Muito obrigado, galera. Tá mudo? Família mutou. Aqui tá no máximo pra mim. Ih, galera. Não. Ih, rapaziada, pera aí. E aí, galera, tudo bem? Ó, abri meu outro vídeo aqui, tá com som. A galera tá falando que tá mudo lá também. Ih, rapaziada. Eu falar sobre Overwatch, ficou mudo? Deixa eu atualizar pra ver, pera aí. Não. Opa, voltou. Voltou. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel new yet familiar. Vamos do Overwatch 2 aí. Our strategic team-based combat. Vamos ver. Yeah, it was great to see you guys playing, and you know, I long awaited for people to get a chance to go hands-on with it. And today I know. Ó, novidade, que foi o que eles vão anunciar do Overwatch 2. Ah, skins novas, vamos ver. The team is so passionate about updating the look and the feel of the world of Overwatch. And one aspect of that is creating entirely new models for Overwatch 2 for all of our heroes. So today we're going to be looking at two of those, Baptiste and Sombra. Batiste e Sombra vão ganhar novas skins, que, né, esse é o Batiste, o original. Yeah, so this is Baptiste, and there's a lot of new technology that go into our models. We have new hair shader tech, excuse me, in order to get the look that we're going for with his haircut. He also has a glowing cape and gloves that kind of give that medic or surgeon vibe to him. Peraí, essa aqui é a skin nova? Thank you. And we're going to Sombra, I think, right? Yep, so next up is Sombra. This was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. Pô, essa skin nova da Sombra tá igual, quase igual, mudou quase nada. If you look closely, you can actually see circuitry and nodes embedded in her clothing. She's a world-class hacker, so it all makes sense. No, again, it's, you know, so great for fans to see these characters you know and love from the first game updated for Overwatch 2, and we can't wait to see more. Eu não vejo, eu não acho que o Overwatch 2 vai fazer muito sucesso, não, sinceramente, galera. You bet, thank you. Awesome, all right, thanks very much, Aaron. Now, recently I had a chance to play Dungeons & Dragons Dark Alliance with the game developer Jeff Haddam. O jogo do Dungeons & Dragons, vamos ver. WWE. That's right, you didn't expect me to say that. But this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on June 22nd. 22 de junho no Game Pass. Jogo do D&D, né? Eu já vi algumas coisas sobre esse jogo, não me animou muito, não. O jogo do Unicorn Nova, publisher que foi anunciado, é brasileiro daqui de Natal. O Rivelito Júnior doou R$10 e falou, o jogo Domen da nova publisher que foi anunciado é brasileiro, aqui de Natal. Olha que legal! Maneiro. Ó. Oh no, you get. Oh no. A warrior's death if I died again. I'm coming to get you. Hey, hey, hey. Watch it. O Pildex acabou de viração com Prime. Terror Kamikaze, viração com Prime. Guga, 20 mil, viração com Prime. Muito obrigado. I'm down, people. The developer's down? The dev is down. So, Ember, I know you really wanted to be Driss, Absolutely. Right? I've read all the books, especially the Driss backstory, and I just connected with it on such an intimate level to the point where my wrestling character that everyone sees on TV is actually based on this character. The red eyes, even though Driss has purple, I just love everything about him, that he's just constantly the good guy the entire time.
Bom, isso aí não é muito emocionante esse jogo, né? Essa que é a verdade. Why'd I just run up on him like that? Well, Let me see I'm what here you now. got. You So ain't got what? nothing on us, baby. I'm here now. I spoke way too soon. We got him. Come on. He's gone. Come He's on. gone. Come on. We don't want any dessert. There you go. Let's go. Damn, what a death. Gonna have some weird dreams tonight because of that. Oh, he flipped us off. Act complete. That was great. Esse aqui é o Gustavo Leão 03, virou sub, Raveniense, virou sub pelo 9º mês. Nasci no dia da E3, Azak é 2021. É Renan, Faz Nada, Plidex, Terror Kamikaze, obrigado, galera. Quem que são esses aí? Paladins? É Paladin mesmo. Pera aí, é Paladin, eu não sei. Caralho, é Paladin. Gente, Paladin de bagulho futurista agora, gente. Chamar o Caio pra jogar o Paladins. Presented by Prime Gaming continues. Yesterday was an amazing tease of the next Battlefield from EA. Ah, vou mostrar coisa do Battlefield? Up on the history of the franchise, its last big modern day game, that was Battlefield 4. It's this month. Prime Gaming members get to download it and play it for free through June 20th. Now, there's no catch. This is the full-blown PC version of the 2013 game, and those only in Battlefield moments still hold É que o Battlefield 4 tá de graça, né, no Prime Gaming, quem tiver, né? If you are an Amazon Prime member. And this Sunday, watch the Xbox and Bethesda Game Showcase for the first gameplay footage of Battlefield 2042. Gonna be really cool. All right now, let's take a look at another world premiere. Monster Hunter Stories is coming to... Caraca, cortaram o cara no meio! Caraca, os caras deram play na hora, o cara fala, apresentando pá! Que sapatada! Monster Hunter Stories, esse aí, pra quem curte Monster Hunter, mas é bem diferente, né? Não é o... We can't let you interfere with our plans. That's the Monster Red song. You suppose he saw this coming? We won't let you awaken it. So, you're going to be born, huh? O Monster Hunter Stories 2, né? Eu não joguei nenhum. Qual a diferença, galera aí que já jogou? Alguém já jogou isso aí? Next, this legendary rock band hits the road this summer on the Hella Mega Tour with Green Day and Fall Out Boy. But first, they agora came acho que vai together ter with an indie developer to vai create ter desenvolvedor indie, music tá? for the community. Yes, you can co-stream this performance. So turn it up, premiering their brand new, never-before-released song, Tell Me What You Want, from Wavebreak. This is Weezer! E falaram que tá tranquilo usar a música. Tá tranquilo usar a música, ok? Porque na verdade eu não sei se a música é fake. Cara, eu só vi que tá com... rolou um delay. Eu não sei se é do meu coisa aqui ou se é da live deles mesmo. Tá, eles estão cantando e é a música, ok. Ah, o símbolo dele parece da Mulher Maravilha, Wonder Woman, né? Igualzinho.
Tem um cara que falou uma coisa ali. Ah, música no evento de games. Pô, cara, olha só. Você já jogou games? Que até onde eu sei, praticamente 100% dos games tem música. Então não é como se fosse uma coisa completamente desconectada, né? Fora que essa música é de um jogo, então, né? Dava, sei que VC não faz divulgação, mas ajuda aí com um corrente do bem. Riso, eu faço lives aqui na Twitch e também chamo o pessoal. Parabéns para o seu trabalho, muito foda. O Fábio Fernandes doou R$10 aí, obrigado. That was so amazing. Thank you, Rivers and guys, for that. Both the song and the game released tomorrow on PC, Nintendo Switch, music streaming platforms, Twitch soundtrack, and a limited edition 7-inch vinyl on IM 8-bit. All right, well, right now, let's turn to a game that we announced last year at the Game Awards, Endless Dungeon from Amplitude. We showed a brief glimpse of gameplay in December, and fans wanted more. Well, here's an extended look at Endless Dungeon. We're stuck in this wreck until everybody learns the rules. Yep, all of them. É, galera, tá meio devagar né, grandes games aí, não... É, eu olho esses joguinhos aí e já fico, cara, mais um desses, sabe? Espacial futurista, né, porque os gringos adora! Rule number 2. Use turrets to protect that unstable dust bomb we call the crystal. Because it's their catnip. And if it goes, you go. Yep, just like that. Rule number 3. Watch your squad. Even if you've got the guns, the turrets, and the crystal, you can't do everything by yourself. If you fight alone, you die alone. Together again. Galera, ó, Hype Train tá aí de novo, vamos virar sub. Aproveitar aí que o... Que, né, jogo espacial futurista brasileiro, né, passa longe. Darknell versão com Prime, Edino Rex versão com Prime, H Superkill versão com Prime, Lobão 180 versão com Prime, Calota MP virou sub, Paulo, Victor 944, Enzo Yoda, Osordem, Team MR05, Chatanás, Arif 97, Marcelo Assis 123, Dudu Nab, Daniel Augusto Silva, Sérgio Anthony. Muito obrigado, Jimmy 666, Gomão FPS, Tioza Machino, Cadu, Fênix, Ankar, Kayuki Henrique, Snoop Shot, Pathfinder, muito obrigado. Hype Train já tá level 5. Romo 321, LH, JRB, Lobão 180, Darknell, vambora! Take it away, Marcus and Mike. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Marcus Smith here, Creative Director at Insomniac Games for Ratchet & Clank Rift Apart. We're excited that players finally get a chance to play the game tomorrow
And to celebrate, I want to spend some more time with you today. At 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern, to live stream the first hour of Rift Apart. Isn't that right, Mike? That's right. I'm Mike Daly, the game director of Rift Apart. In addition to playing through the opening of the game, we'll also be taking your questions live and talking about what it was like to develop the game behind the scenes. So please join us at twitch.tv/InsomniacGames at 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern. We'll see you there. Ó, Ratchet Clank, né? David Delicioso, gostoso, versão com Prime, Tinob, 21, Vitor Paixão, Japono. Obrigado, gente. Ah, o Giancarlo, thank you for joining us. O Carlos Posito. They came to me with this phenomenal idea. Eles vieram com a ideia fenomenal e me propuseram que eu fizesse o personagem, né? O líder dos bandidos. For his country, and it really appealed to me because he was a guy who first came from a love of his family and a love of his community and country, and it was so in line with what's going on in the world politically today and what has happened in the past. I thought, what a great opportunity. The other part of it is it's just a different technology that's so brand new. É maneiro fazendo mocap aí. As a filmmaker, that I wanted to be a part of it. All right, well, you've played some absolutely amazing villains in your career. What was Os grandes vilões na história, como foi para ser um personagem de videogame agora? No, I'm not a villain. Eu não sou um vilão. I gotta push back on you. I'll let you finish, but this guy loves his country. Esse cara ama o seu país. He wants to empower you, Keely. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Now, you can go back to calling me a villain if you like. Well, you are smiling on the box. You're a good guy, right? Você tá sorrindo na caixa, deve ser um cara bom. I feel like we as human beings fall in line. And I want to be a renegade within reason. How do you like that? Because I think part and parcel of us falling in line. Ele vai ser muito bom, né, no Far Cry 6. And thinking about the cumulative effect of our doing what's right, and the example of that is also to stand up and say, no, I do agree that they're good and bad about all people, but this guy, out of his love and passion for his people, even if they're faceless to him at certain points in time, allow him to be an absolute hero. É, fala que ele se sente um herói, ele ama o país dele, mas, né, faz muita merda. Então... É personagens com nuances que são mais interessantes. The obvious choice to study is Fidel Castro, and it is Cuba, an island that had so many resources, but really the dream of the ability of the dictator to cultivate those resources, something got in the way there. And hopefully that can change in the years to come. It's funny you asked me that question because I was just talking to one of my daughters about Ceausescu and also Hitler, because we were talking about zodiac signs and what signs were certain people. What is that mindset that has you wanting to have power over others? And for each dictator, it's different. She'd never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college. Where'd my money go? So anyway, Tá zoando que a filha estudou geopolítica na faculdade e não conhecia um ditador famoso, tá ligado? You know, and I have my favorites in those too. So you asked me this question, and you know, immediately I say Moff Gideon. Immediately. You know, somehow I think Gus is colder and displays that coldness in a very particular way. You know, I think Anton could be the most violent man on Earth. Vou que o Anton é um dos personagens mais violentos de todos. Moff Gideon is otherworldly. This guy thinks in a different way, and he knows what you're thinking before you say it. And he does all his own dirty work, and he has an incredible tool to help him out. So I'm going to say Moff Gideon. Fair enough. All right, Giancarlo, thank you so much for hanging out with us. We will check out the revolution in Far Cry 6. And I can't wait for it to begin. O Far Cry 6 vai ser bem bom. No sábado a gente vai ver bem mais, eu acredito, no evento da Ubisoft, né? If you haven't picked up on it yet, Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members, like an exclusive Valkyrie skin in Apex Legends,
$200,000 in GTA cash every week you play GTA Online. And in Fall Guys, you get a special Burning Circuits costume for your bean through June 21st. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game based on a legendary game franchise. Check it out. Vamos ver. Ah, é legalzinho, vai. Fall Guys é maneiro. Ah, do Nier. Fall Guys agora é da Epic, mas a Epic tem que começar a agir, né? A Epic tem que começar a agir com o Fall Guys. MiHoYo é o Genshin Impact, né? É isso aí mesmo. Bearer dies, the light in their vision will fade away. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents, and hopefully this time, getting a vision to glow again. Your opponent is new to the clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. The vision is missing. The sounds of nature turn into a clamor of noise during stormy weather. The winds are coming. Clouds high. É personagens novos aí do Genshin, né? So today we've announced games, a publisher, Prime Matter, so why not announce a developer too? And joining me now Mais uma desenvolvedora nova, Deviation Games. Deviation Games. We know you guys well from all your amazing work over the years at Treyarch and Call of Duty Black Ops, but what can we expect from your new studio, guys? Well, thanks, Jeff. And look, Jason and I, we've been mates for donkey's years. And we're like an all-married couple, Jeff. And we've been working together for decades. And we've worked on some huge franchises. You know the games, you know, they've done well. And, but we thought, you know, when you're working on those franchises, the long-established IPs, you're working within very, very tight constraints. Vamos apresentar algum jogo novo, provavelmente, né? Quero agradecer aqui o Cebereu, versão com Prime, Cria, FFZZ, VH, Ferri, Nilson Lima, 72, Maskless, Marcelo Mãos Número, D Demolidor, João Matheus Mazia, Rian P. Cruz, MS Campara, Ítalo Lando, Jean Patrick M, o Henrique mandou beats, deixa eu ver. Não falou nada, só mandou os beats, obrigado, gente. A groundbreaking new IP with innovation at its very core. Ah, falou, não, mas 9P incrível que vai inovar. Quero ver. Cansei de ver esses caras falando esses negócios. It's the best idea that always wins, and that's Deviation Games. All right, well, big ideas from you guys as we would expect. Now, I know it's very early and there is nothing to show on the game today, but can you tell us a bit about what kind of game you're making? What can we expect? Yeah, I mean, you're very right there, Jeff. Very early, but a lot of exciting stuff going on. So essentially, we spent the last year building the team, right? And so what we knew was we wanted to collect passionate, creative, collaborative people and bring them together kind of under one roof. And that's what Deviation Games is. So yeah, we don't have anything to show right now, but that collaboration, that imagination is going on. And we're going to have something that's going to, I think, leave an indelible mark in the industry when we come out. All right, well, with you guys involved, as I said, we're excited about it. There is one more piece of the puzzle, though, that you want to reveal today. And for that, let's take a look at this. Que isso? Esse é o time. Parceria com o PlayStation. Okay, big news. The stage has changed. Blue of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project Um projeto com alto nível de qualidade e tal. Our team of deviators that we have back in the studio, we're doing this for you. Tá nervoso esse amigo, o amigo aí, o cara que tá nervoso. The partnership with Sony, it's very, very simple. I mean, God, just look at the track record of consistency, of high quality games that they do. Tô falando que eles fizeram parceria com a Sony, porque querem fazer um jogo de alta qualidade, não sei o que e tal. Process and we see how they do things. It's really clear how they're managing to accomplish that. So we couldn't be more proud
to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very significant way. Será que vai ser exclusivo do PlayStation jogos? They get our kind of brand of crazy, so we're very happy with this partnership. All right, so Deviation Games, PlayStation, brand new IP, a mega IP, it sounds like, coming in the future, and hopefully we'll see you guys again in the future to see more on what you're working on. Thanks a lot, Jeff. Awesome. All right, Dave, Jason, thank you very much, guys. All right, well, this year is the 30th anniversary of Sonic the Hedgehog, and later this month, we are aniversário do Sonic. Sonic Symphony performance. Vai ter performance da Sinfonia do Sonic. The Philharmonic Orchestra in Prague performing the music of Sonic Unleashed. Tá, agora a orquestra vai performar a música do Sonic. Vou diminuir um pouco, tá muito alto. Cara, o caminho da serpente do Dragon Ball ali. Eu não joguei esse Sonic Unleashed. Faz muito tempo que eu não jogo um Sonic desses principais aí, porque, né? Love orchestra music. All right, Sunday, Warner Brothers Games and Turtle Rock will be giving players a new look at Vou mostrar coisa sobre esse Back 4 Blood. Back 4 Blood. É outro Left 4 Dead esse jogo. Outro Left 4 Dead, cara. É impressionante como os caras querem emplacar o Left 4 Dead de qualquer jeito. Já tiveram tantos, cara, mas tantos. É, justamente esse é dos criadores do Left 4 Dead, né? Os criadores do Left 4 Dead vão fazer outro Left 4 Dead, é basicamente isso. Caramba, vai sair pra tudo mesmo esse jogo, hein? One of the things I'm most passionate about is getting you guys access to play more games at home. Last year, Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest, and this year, Steam's Next Fest starts next Wednesday, and Xbox is back again to do an ID at Xbox demo event, which I'm announcing evento de demo right semana que vem, deixa eu ver. It starts on Tuesday, and it's completely Terça-feira free, é de graça. no badges required. One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic, from my fellow Bom, Canadian vai ter vários Andrew jogos para você poder Scholnite. testar. Here he is to give you a A partir de terça-feira na Steam, com o Xbox. demo, which you can exclusively play on Xbox, starting on Ah não, no Tuesday. Xbox mesmo, não vai ser no Steam não. Então no Xbox. Hi, my name's Andrew Scholdice, and I'm working on Tunic, which is an Tunic é o nome do action jogo. adventure about a tiny fox in a big world, where you explore the wilderness, fight monsters, and find Você joga com uma raposinha. I first started working on it about 6 years ago. Caraca, isso aí é igualzinho o Robin Hood da Disney.
Tá ligado? Que era uma raposa. I'm really excited about where we've gotten it to today. So in Tunic, you start the game and you are a little fox that's washed up on a beach, and you don't have a whole lot of context except for, you know, a lust for adventure, and you are going to wander off and maybe you're going to find a stick. Né? Alguém viu Zelda aí? Porque eu vi bastante dos Zeldas antigos. It's really about that sense of discovery, about wondering what's around the next corner. People have played the game at shows before, but we wanted to put together a brand new demo that was, you know, for the home audience. And so it's full of never before seen stuff, a brand new dungeon, a bunch of areas people haven't seen before. A voz desse cara é meio ASMR, né? Falando assim, desse jeito bem, então. So excited about Tunic, and Sable also is going to be one of the games in that, along with a lot of other awesome titles. So check that out next week on Xbox. Next up, stave off Ragnarok, in this ancient Norse-inspired co-op action survival RPG that you can also fully play solo. Classic hack-and-slash gameplay goes Viking in Norsefeld's Tribes of Midgard, de Viking, hack-and-slash, multiplayer ou sozinho. Novo trailer. The giants have come to Midgard, and you have been chosen by the gods to protect this realm. Diablo-like. But your first task is to Cara, te falar que assim, a criatividade tá em falta, né, família? Criatividade tá em falta na indústria dos games, cara. Todos os jogos que a gente vê parece clones de outros, né? Caramba! Eles até tiraram o medidor de hype pra não ficar feio. Return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed. E tem, parece Valheim também, em vários aspectos, né, esse jogo aí. Deve ser legal, deve ser legal. Each victorious knight makes way for a new day, to venture into new lands, build to greater heights, and face fiercer creatures. And with great risk comes great rewards. But be careful, you're of little use to Midgard squashed by a troll. Craft legendary weapons, build deadly defenses, and grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. And it's time for us to end their path of destruction. Let's show them our might is greater than their height. As the saying goes, Valhalla can't wait. Tribes of Midgard. Who's ready for some Evil Dead? O Evil Dead. O Dead foi assinado há um tempo já. É um jogo antigo de zumbi. É um jogo não. Um filme antigo. Eu nunca vi esse filme. Mas tá aí. Hi Jeff, it's great to see you. Today, gostei do Iron Man dele ali atrás. Extended footage of The Evil Dead, the game. We are excited to show you this, and to help me explain it is Bruce Campbell. Thank you. O Ash. Eu nunca vi o Evil Dead. Acho que eu veria pra jogar esse jogo. Jogo de porrada, né? Pô, matar zumbi, né? Hola, cyber friends. I'm Bruce Campbell. You know me as Ash Williams, the dude who saved the world from evil. Ah, o cara que tá falando é o ator do Ash, que é o personagem, esse cara com a serra elétrica na mão. You and your friends will team up as classic Evil Dead heroes to live the nightmare. You'll use savage finishing moves or tear evil a new one. Or, if you're not into the whole save the world thing, we have another option. Pode usar carro? You can play as the vile Kandarian demon itself. Ah, pode jogar com o demônio também? You'd be a dick. With the power of possession in your arsenal, you'll scare those goody two-shoes to death. Literally, you can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in tipo um Dead by Daylight isso?
You'll collect pages of the Necronomicon, Entendi. uncover Nobi's lost tapes, and track down other legendary artifacts. O tipo Dead by Daylight já me desanimou. You'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch back to the hellhole it came from. Soon you'll experience the horror yourself, but for now I'll leave you with this thought. It was no accident that Ash always wore brown pants. É, tipo Sexta-feira 13, só com outra franquia, né? Tá bom. Tem um cara no Evil Dead realmente que mexe a armadura dessa aí? Geoff Keighley acabou de tweetar It's Almost Time. Como é que é? Geoff Keighley tweetou It's Almost Time. Ih, será que tem alguma coisa secreta? É, ele acabou de tweetar It's Almost Time. O que será? Ah. O grande final. Vamos ver. Isso é muito especial. Esse próximo jogo, dos desenvolvedores mais aclamados, já foi ganhador de Game Awards. For believing in my vision of Quem? Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a cross-industry showcase and kick off the summer in the right way. So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. It is finally time. Que? É o Elden Ring? Será que é o Elden Ring mesmo? É ele mesmo, hein? Caraca, o Elden Ring tá aí. Realmente. Vamos lá. The tarnished will soon return, guided by grace once lost. Da From Software junto com George R. R. Martin do Game of Thrones, hein? The Golden Order is broken to its core. Caraca, olha o capeta. O character design dentro dos jogos da From Software são fenomenais. In Search for the Elden Ring. Então, né, o Elden Ring ele vai ter que achar. É o gameplay bem familiar da série Souls, né? Caraca, esse cavalo aí! Bom, realmente parece muito Dark Souls, né? Vai ser um jogo... Pra mim é um jogo da franquia Dark Souls isso aqui, né? Cara, o design dos bichos da From Software é brincadeira, né? É muito bem feito. É muito original os bichos, né? Os cenários também. Brandish the Elden Ring. For all of us.
Elden Ring, finalmente. Finalmente. Vai ser da cross-gen, tá? Pelo que tá aparecendo aqui. Maneiro. Se honrou bem, pelo menos, né? It actually happened. Elden Ring is coming, as you saw, January 21st, 2022 to next gen, current gen. 2022, janeiro de 2022, hein? And I want to thank so much Miyazaki-san and the team at From for sharing that in-game look at Elden Ring. I hope you guys are happy. Oh my God, I'm free out of prison. All right. And that's going to do it for Summer Game Fest Kickoff Live. Thank you so much to all the developers who took part. And for you and watching around the world, it means so much to me. Summer Game Fest continues all weekend with Netflix Geek Week and Pô, tá falando que vai continuar os outros eventos, né? Com o Ubisoft, o Xbox, sábado e domingo, Square Enix. For the full and complete schedule. And this is really just the kickoff to summer and a ton of other amazing events that I'm fully supportive of, and I'm very excited to see what they have in store for us as well. As for me, I'll see you again on August 25th for Gamescom 25 de agosto, na Gamescom, ele vai voltar, o Geoff Keighley. I am so happy to say that the Game Awards will return as an in-person ceremony at the Pô, Microsoft legal. Theater in Los Angeles. O Game Awards vai voltar com as pessoas e tal, porque já vai estar todo mundo vacinado nos Estados Unidos. Foda. Que foda. O Game Awards vai voltar ao formato normal. Bom. Good night, everybody.